Well guys, please open your book, page 94, lesson 9, part C. Compare the two WH question patterns. We can see here that there are two patterns. The previous pattern that we have learned in lesson 4 and the new pattern or S pattern that we will learn later. The first is previous pattern or O pattern. The statement or the positive sentence, Mary sees Mr. Miller. Yes, no question. Does Mary see Mr. Miller? The answer yes. WH question, who does Mary see? The answer Mr. Miller. Who here or WH question is an object or sometimes an adverbial. Jadi pada WH question di sini, ini pasti akan menanyakan tentang objek dari suatu kalimat atau biasanya juga kata keterangan atau adverb. And then here the WH question still use auxiliary verb does, and the verb one is the real verb one. And then the next, the new pattern, the statement or positive sentence, John sees Mary. Yes, no question. Does John see Mary? The answer yes. WH question, who sees Mary? The answer John. Here, WH question is the subject of the following verb. Jadi yang akan ditanyakan pada WH question di sini itu adalah subjeknya. Subjek yang mengikuti verb. Di sini kan kelihatan pada statementnya John sees Mary. Who sees Mary berarti jawabannya adalah John. John di sini posisinya adalah subjek. And then the WH question here use verb 1 plus S or ES and don't use auxiliary verb. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan O pattern. Kalau O pattern itu mau pakai does dan verbnya the real verb 1, tapi kalau di S pattern itu WH questionnya itu tidak memakai auxiliary verb lagi, akan tetapi verbnya harus ditambahkan S atau ES ketika di sini adalah orang ketiga tunggal. Tapi kalau misalkan subjeknya nanti itu subjek atau objeknya itu orang pertama, itu akan tetap menggunakan verb 1, tidak ditambah S atau ES. Okay, the note here, the use of who in the O pattern is informal standard English. Whom is formal English. Jadi penggunaan who di sini adalah bentuk tidak formal kalau di Inggris. Tapi kalau mau formalnya kita bisa pakai whom. Next, illustrative examples. John explained the lesson to Mary yesterday. Ingat, previous patternnya itu pasti akan menanyakan objek atau keterangan. Jadi pertanyaannya pasti mencakup hal itu. The first question, what did John explain to Mary yesterday? Apa yang John jelaskan kepada Mary kemarin? Objeknya adalah the lesson. Jadi jawabannya the lesson. And the second sentence, the second question, who did John explain the lesson to yesterday? Siapa yang John jelaskan tentang pelajaran kemarin? Nah, yang dijelaskan adalah Mary. Terus, the
Third question, when did John explain the lesson to Mary? Kapan John menjelaskan pelajaran ke Mary? Di sini pakai adverbial. Jadi objek dan adverbial. Begitu pula dengan ini, what did John do? Apa yang John lakukan? Ya, yang dia lakukan adalah menjelaskan pelajaran kepada Mary kemarin. And the new pattern, the WH question, itu pasti akan menanyakan tentang subjeknya. Jadi di sini pertanyaannya, who explained the lesson to Mary yesterday? Siapa yang menjelaskan pelajaran kepada Mary yesterday? Ya, jadi kita tinggal mencari subjeknya di sini nanti siapa? Berarti John. Jawabannya adalah John. Well, pattern S can also be used to ask for part of the subject. Example here, sentence 1 and 2 below. Jadi selain menanyakan subjeknya sendiri, dia juga bisa menanyakan part of subject atau bagian dari subjeknya tersebut. Nah, di sini statementnya 10 students came yesterday. The first question, how many students came yesterday? The answer, 10. And then the second, how many came yesterday? Berapa yang datang kemarin? 10. Jadi 10 students ini merupakan gabungan frasa yang menjadi subjek. Jadi bisa ditanyakan bagiannya 10 atau students-nya. Okay, thank you. If there any question, please back to WhatsApp group.